Ayan, si Ma'am I am siya, konti na lang yan, kulang niya. Mamamonetize na rin to. Konti na lang, kulang nito eh. Konti na lang. Guys, pa-support ako dito guys kay Ate Cartmel Farm Lifestyle. Nag-start na po ang kanyang premiere. Maluoy mo guys sa premiere ni Ate Cartmel Farm Lifestyle. Ito po guys yung link ni Ate Cartmel Farm Lifestyle guys. Pa-support ako dito. Sige na, maluoy mo. Sige na guys. Palambing ako guys sa nakapin. O sa binababa kong link guys. And salamat guys sa mga nandyan sa ating live stream guys ha. DJ Terry Remix. Mega love shoutout Mama Ana Vlog. Hello Mama Ana. Mega love shoutout naman dyan kay Mama Ana Vlog. Nasa premiere kami Mama Ana. Nung binababa ko premiere ni Ate Cartmel Farm Lifestyle. Salamat Mama Ana. Mama Ana is in the house guys. Please connect. Yeah, i-drop ko yung latest upload mo Mama Ana ha. Highlights. Puro highlights na nandito. Ay, wala kang upload. Highlights lahat. Ayan, salamat guys sa mga nandyan sa ating live. Try ko kaya mag-highlights. Paano ba yung highlights? Saan na ba yung makikita? Ito. Try kong kumanta ulit. Wala akong upload kasi guys ha. Try ko lang kumanta ha, highlights natin.